कांग्रेस नि भारत जोरो लाहार हिमबोतक नि अंगै त्रिपुरा बासाव कक थाइना बसकांग तनि बय इंदिरा गांधी आसाइमा सालनि सिमी त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि बिसिंतै काइसा लाहार हिमबोतक खलाइजाकमानि हास्ते नि 60 विधानसभा नि अंगै बेबागै 1200 किलोमीटर हिमबोतक खलाइजाकमानि त्रिपुरा कांग्रेस नि बिसिंतै स्रां सालो मजलिसपुर अ लाहार हिमबोतक नि सालबरै साल खलाइजाखा अर मानजाखा एमएलए सुदीप राय बर्मन कसाम एमएलए आशीष कुमार साहा नकारि गुबुन आदर Thank you.
সুন্দর থেকে সুন্দরতর করার লক্ষ্যে এই রাজ্যের সমাজ ব্যবস্থায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এই রাজ্যে আমরা জাতীয় কংগ্রেস আরো জোরে বিরুদ্ধে আমরা আওয়াজ তুলি, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমরা থামবো না, আমরা ক্লান্ত হব না। আপনাদের সমর্থন, আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা দিনের পর দিন এই রাজ্যের সমাজ ব্যবস্থা